Hello everyone! Biska Flokaramslök! Hoy! Tingin mo nakahalo! Hello, hello! Nandito kami, nag-adventure! Hi! Biska, we are going to picking mustard garlic. Ayan oh. Ayan yung isa nahiya kasi ayaw daw niya makita ang pagmumukha niya. Look at my handsome boyfriend. Ooh, very supportive boyfriend of mine. Vad säger ni? Ska vi stanna här? Jag tycker jag skulle bara gå in mitt i havet här. Okej, mitt i havet. Det är jättebra. Oj, 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 det var jättefint där. Ta.